Nouvelle capsule de la chaîne Piformia Academy. Donc, habite نفسرلكم le concept كامل نتاع méthode du coup complet. ومن بعد باش نشوفوا la première partie نتاع le cas نتاع اليوم. وقبل هذايا ماذا بيا كان تعملوا تشوفوا les anciennes capsules qui portent sur la partie théorique. باهي. باش ناخذ 3 minutes juste باش نفسرلكم شنو هي حكايه لا ميثود دو كو كومبلي. كان تتذكروا في الكونتابيليتي فينانسيير هذا باش نصور ان بيلان. هنا عندنا لو ريزولتا qui s'élève à 100 000 dinars. On suppose que عندنا 3 produits, donc le résultat du produit P1 70 000, le résultat du produit P2 s'élève à 50 000 dinars et le résultat du produit 3, donc on a 100 000, 70 plus 50 000, ça nous donne 120. Donc automatiquement, c'est un produit déficitaire. La comptabilité financière, il y a une comptabilité de la première année, ما تعطيناش la possibilité باش نعرفوا أنا هو le produit bénéficiaire وأنا هو le produit déficitaire. Et la finalité de la CAG هي باش نعرفوا أنا هو le produit déficitaire اللي هو في الكان تاعنا P3. علاش on va l'éliminer et par conséquent on va améliorer le résultat de l'entreprise. باش نجمو نوصلوا للفان تاعنا اللي هي la détermination du résultat par produit. باش ناخذوا on va utiliser la méthode du coût complet. La logique هذه نتاع le coût complet هي شنو؟ باش ناخذوا le chiffre d'affaires. Donc chaque produit باش نشوفوا chiffre d'affaires هو le prix fois la quantité. هذا وين نحب نوصل نحب نفسركم. وباش ناخذوا le coût de revient. Le coût de revient, c'est le coût global. اللي هو مش متكون من les dépenses supportées في l'approvisionnement. قد صرفنا في الستاد تاع l'approvisionnement. قد زدنا صرفنا في البرودكسيون. وقد زدنا صرفنا في الديستريبيوشن. باهي. Donc هنايا on va déterminer le coût de revient. باهي. نعملوا chiffre d'affaires moins le coût de revient نلقاو le résultat par produit. المشكله نتاع لا بلوبار تاع لي ستوديون اللي ما يعرفوش اللي فما ان انشينمون فما في الميثود دو كو كومبلي فما دي سيكسيون ولا دي زيتاب. لي زيتاب هذوما اللي هما شفناهم في الكابسول نتاع الكور اللي جو فوز انفيت à la visualiser. Donc je تحكينا première étape retraitement des charges de la comptabilité financière شفناها. من بعد فما un enchaînement اللي هو qui va nous permettre de déterminer le résultat analytique اللي هو كيفاش نعملوا chiffre d'affaires mon coût de revient نلقاو le résultat analytique. Donc en général في les examens la finalité c'est de déterminer le résultat analytique. Donc نحن اليوم on va se focaliser على la deuxième étape اللي هي l'achèvement du tableau de répartition. Donc باش نبداو منظمين باش تلقاو des فيديو اللي هما qui traitent على le coût d'approvisionnement, les fiches de stock, le coût de production et ainsi de suite. معناها les coûts par stade d'exploitation. Ou qui fait la partie la plus importante, le passage من كل tableau لtableau. هذه راهو في les examens تاعكم pour réussir les examens لازمكم تترينيو تشوفوا كيفاش directement تدخلوا تخدموا des cas. هذايا c'est un mini cas باش يفسركم la logique. Puis par la suite vous trouverez des capsules اللي هما فيهم des cas اللي النيفو نتاعهم اقوى. Donc اليوم كيما قلنا باش نشوفوا le tableau de répartition des charges indirectes. Donc avant de commencer, je vais vous dire ce qu'est une charge indirecte. Prenons un exemple très simple. On a 3 produits. Donc le produit 1 ou le produit 2 ou le produit 3 ont été livrés. Donc on a une camionnette. Le coût de livraison est 100 dinars. Le problème qui se pose, comment on va faire pour affecter معناها باش نعرفوا البار نتاع البرودوي بي 1 فكر 100 دينار كاميونه مثلا هزينا فيها لي 3 برودوي باش نوصلوهم للكليون. كيف باش نعرفوا البار نتاع البرودوي بي 1 بار نتاع البرودوي بي 2 بار نتاع البرودوي بي 3. دونك هذه تتسمى une charge indirecte خاطرها c'est une charge commune, c'est une charge relative à 3 produits et qui nécessite un traitement préalable pour déterminer la part de chaque produit. Par contre كان عندنا 3 كميل. الكاميونه الاولى هزينا فيها البرودوي بي 1 صرفنا لهنا 50 دينار وهوني 20 وهوني 30. لهنا باش تكون سي اون شارج ديريكت خاطر سي اون شارج
qui est relative directement au produit اللي هو concerné. Donc نحنا le problème اللي عرضنا الاولاني اللي هو شنو لازمنا en dispatch نعملوا dispatching نتاع les charges indirectes معناها les charges نفرقوهم باش نعرفوا la part de chaque produit باش نجموا نكملوا بعد نخدموا le coût d'approvisionnement, le coût de production et le coût de coût final اللي هو يتسمى le coût de revient. باهي باش ناخذوا هوني دونك اللي حكيته لكم هوني ها موجود لهنا كيما تشوفوا هذا سي لو كو كومولاتيف. باهي ناخذوا التابلو نتاعنا اللي هو كوم فو لو فويي. دونك التابلو هذه فما اون فوت كي ايتي كوميس بار لا بليبار دي ستوديون اللي هما شنو ما يفرقوش ما بين لي شارج انديريكت و لي شارج ديريكت. التابلو هذايا راهم يدخلوا له كاشي لي شارج انديريكت. دونك نحنا باش نلموا لي شارج انديريكت اللي عندنا الكل وباش نعملوا اون ريبارتيسيون بريمير هذايا كيما تشوفوا في لينونسي باش تلقاو حاضر مثلا au niveau de l'administration باش نلقاو 4250 entretien 7000 et ainsi de suite approvisionnement. B. Tout d'abord il faut faire la différence entre les sections auxiliaires et les sections principales. نجمو نقولوهم les centres principaux. Les centres principaux sont les centres liés au cycle d'exploitation. L'approvisionnement, tout ce qui est lié à l'achat de matières premières. L'atelier 1 ou l'atelier 2, c'est la production. Et la distribution, c'est la vente. Donc, on a la répartition primaire, en général. Où on doit établir une répartition secondaire. La logique de la répartition secondaire, on élimine les sections auxiliaires. Donc, on va faire un système de prestation réciproque. Je m'en ai la prestation réciproque. Je vais par exemple l'administration. Je vais نحطو باش يعطينا هو 10% معناها باش نحيو 100% باش نعطيو une part 10% هوني 10% هوني 30% هوني 30%. L'administration كيما انا حطيت لهنا ا بريم خاطر لا فالور اللي هي كي va être répartie مش 4250. La partie اللي va être répartie هي 5000. لحظة واسعوا بالكم معايا باش نشوفوا كيفاش وصلنا لها. وهوني كيف باش عندنا entretien. دونك هذا l'entretien باش نحاولوا نشوفوا la valeur la nouvelle valeur qui va être répartie à la section. باهي شنو باش نعملوا السنتر اللي باش تنحى هذا اللي هو انكونو تو 5000 احسبوها مش موجوده. عندنا 4250 اللي هي الفالور اللي عطاوها لنا هوني قلنا 4250 بلس 10% من شكون 10% من الاو. دونك تشوفوا on doit poser une équation اللي هي a prime égale à 4250 plus 10% من e prime. دونك باش نقراو en colonne. نعاود لكم ناخذوا لهنا الفالور اللي عطاها لنا 4250 وناخذوا الا بريم نحطوا الا بريم هذا est égal الفالور الاولانيه هذه 4250 بلس اللي تحتها اللي هي 10% ما تنجمش تكون من روحها ا بريم دونك باش تكون 10% من ا بريم. ومن بعد نعاودوا نفس اللي عملناه في الادمينستراسيون. دونك باش ناخذوا ا بريم اللي هي الفالور اللي باش تنحى باش تكون égal à 7000 بلس 10% de a prime. Donc on a posé عملنا un système فيه deux équations à deux inconnus. Donc لهنا قسمناهم ناخذوا نبداو نخدموا باش نحلوا on va essayer de déterminer les inconnus. Donc عندنا a prime égale à 4250 plus 10% de e prime وقلنا e prime اللي هي donc كيما شفنا هوني 7000 plus 10% de a prime. Donc نعوضوا هذه ال e prime باش نعوضوه هوني. Donc E' égale à 7000 plus 10% de A'. نحلوا l'équation. Donc toi les 4250 هذه باش تقعد فيكس هذه 10% fois 7000 باش نلقاو 700 و 10% fois 10% باش نلقاو 001 de A'. Donc باش نجيبوا من هنا 001 باش تولي 0,99 de A' égale à 4250. فين جات 4250 هي 4250 plus 700 donc je نلقاو 4950. Finalement on aura A' égale à 5000 ونعوضوا في l'équation الثانية E' est égal à 7500. Une fois on a déterminé les deux valeurs هذوما نرجعوا للتابلو نتاعنا ونعوضوهم. Donc هنايا 5000 fois 10% 500 5000 fois 10% 500 30% 1500 fois 30% 1500 fois 20% 1000.
وهوني باش تولينا 7500 fois 10%, je n'ai 750 fois 15%, 1125, 1875, 1875 et 1875. Pour vérifier, les نلقاو لهنا زيرو. كيفاش نعملو؟ 4250 moins 7, plus 750, ça nous donne 5000. Moins, لازمش نساوي لهنا, فما 2 moins كهو راه في التابلو. Moins A prime, moins E prime. Donc هنا باش نلقاو زيرو. وهوني E prime اللي هي 7500 plus 500, donc ça nous donne 7500. Symphonie 7000 plus 500, ça nous donne 7500. Moins 7500 égale à 0. Par contre, pour les sections principales, les valeurs chit baddo. On a 2015 plus 500 plus 1125, donc ça nous donne 3640. On a 2525 plus 1500 plus 1875, ça nous donne 5900. Kif Kif 4005 plus 1500 plus 1875, ça nous donne 7380. Et même chose pour la section distribution, donc on aura 5363. C'est la première étape du tableau. Donc on doit achever ce tableau. La nature de l'unité d'œuvre. La nature de l'unité d'œuvre. C'est une technique. 3640 مثل اذا كان عندنا 2 produits ولا 3 produits نلقاو البار نتاع chaque produit في par rapport le 3640. Donc شو يعمل هو il va nous imposer la nature de l'unité d'œuvre اللي هي 1 kg de matière première. كي نقراو في الكا نمشيو لهنا شنو قال لنا 1 kg de matière première نلقاو اللي نحنا on a acheté 50 000 kg de M1 et 20 000 kg de M2. Donc on retrouve tous ma base 5 000 plus 20 000. Dernière étape, le coût de l'unité d'œuvre هو total répartition secondaire اللي هو هذا sur le nombre des unités d'œuvre. معناها باش نعملو 3640 sur 70 000, donc on aura 0,052 اللي هو le coût de l'unité d'œuvre. On refait la même chose pour section atelier 1. Donc on a 1 kg de matière traitée, les matières consommées, qui n'a pas le cas. On va consommer 50 000 kg de matière première. Il faut faire attention. Dans l'atelier 1, qui a le processus ou le schéma technique, dans l'atelier 1, on fabrique uniquement le produit X à partir de la matière M1. Donc, on a méthode de matière première M1. Donc, on a 50 000 kg de M1. Par contre, dans l'atelier 2, on va consommer 18 000 kg. Donc, finalement, on va déterminer le coût de l'unité d'œuvre. On a 5900 sur le nombre des unités d'œuvre. Donc, on a 0,118. Ou في المatière في الcolonne في الsection l'atelier 2 باش نعملو 7380 sur 18000 on aura 0,41. Finalement نقراو la nature de l'unité d'œuvre في distribution. Donc عندنا 100 dinars de vente. كي نرجعو في l'énoncé نثبتو vente en unité باش نلقاو اللي عندنا 5600 unités produit 1 fois le prix unitaire اللي هو 25. Donc, on a 140 000. Comme on a 100 dinars, on divise par 100. Quand on a 80, on divise par 80. Et ainsi de suite. Plus, les ventes X ou Y. Zous. Les ateliers de production. L'atelier de production, c'est l'atelier X ou c'est l'atelier Y. Donc, on complète. Donc, là, on a 33 000. Le 33 000, le produit P2. Le produit P2, on a vendu 600 unités. Le prix de vente, c'est 55 000. Ça nous donne 33 000. Nous avons 100 kg. Donc, c'est les ventes divisées par 100. Comme nous avons le total répartition secondaire sur le nombre des unités d'œuvre. On aura le coût unitaire اللي هو 3,1. Donc هنا يراهو باش نعاود نذكركم في حاجه la nature de l'unité d'œuvre مش فيكس. نجمو هوني نحطو 1 دينار d'achat. Donc هوني باش نحطو le nombre في النومبر des unités d'œuvre نحطو les achats نتاعنا. Par exemple في الكام تاعنا شرينا ب 77 500 pour M1
et 42 000 pour M2. Donc, on a 77 500 plus 42 000. Et par conséquent, le coût de l'unité d'œuvre va changer. Donc, je vais coût R. Donc, finalement, ce qu'il faut comprendre, la deuxième étape, c'est la méthode du coût complet. L'étape 2, on doit répartir les charges indirectes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires. Retourne les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc, ماذا بيا تنجموا تكملوا تتبعوا la suite de la correction de le cas في la vidéo suivante. Je vous